At 2:30 p.m. today, a diverse group of 40 students and alumni from various higher learning institutions in Singapore, including Nanyang Technological University, NTU, National University of Singapore, NUS, Singapore Management University, SMU, Singapore University of Technology and Design, SUTD, Polytechnics, and Institutes of Technical Education, delivered 40 letters to the Ministry of Home Affairs, MHA. Their collective action opposed the proposed amendments to the Maintenance of Religious Harmony Act under the Maintenance of Racial Harmony Bill, which they argue could potentially undermine free speech and open discourse on race-related issues in the country. Clad in shirts bearing the slogan "There are no universities left in Gaza," the participants assembled peacefully and walked toward the MHA building to submit their letters. Their primary concern revolves around the bill's provision allowing the Minister for Home Affairs extensive authority to clamp down on acts deemed to threaten the racial harmony of Singapore without rigorous scrutiny. These amendments might suppress the necessary dialogue needed to truly address and eliminate racism, the group of students expressed in a statement. They highlighted the potential misuse of similar existing laws, such as Sections 298 and 298A of the Penal Code, which the new bill will absorb and which have previously been used to penalize individuals discussing and analyzing racism. The students and alumni are particularly alarmed by the vague definitions within the bill, such as what constitutes remarks made in good faith, which they fear could be exploited to stifle legitimate discourse. Moreover, the bill introduces enhanced penalties and allows the minister to issue restraining orders, ROs, on the dissemination of content without established criminal conduct, which cannot be appealed in court. By enhancing penalties and broadening the powers to restrict expressions under the guise of maintaining harmony, this bill could severely restrict educational campaigns and peaceful actions that raise awareness on critical social issues, stated the statement. The students outlined a series of actions that illustrate the breadth of their engagement on the topic of Palestine and the broader implications of international conflicts. At NTU, the event called Ponting for Palestine was a teach-in designed as a class boycott where students voluntarily skipped their regular curriculum to educate themselves and others about the Palestinian situation and the concept of settler colonialism as it applies to Israel. Similarly, at NUS, the picnics for Palestine were informal gatherings where students engaged with Palestinian poetry and expressed solidarity through writing and discussion, fostering a grassroots educational atmosphere. The activism extended to graduation ceremonies, notably at Yale NUS College, where 43 students used the occasion to make a political statement by wearing wristbands and keffiyehs, and by incorporating speeches that voiced support for Palestinian rights during the convocation. The students expressed strong concern that such educational and peaceful forms of protest could be endangered by the broad discretionary powers that the new bill would grant to the government. The bill's ability to issue restraining orders without a criminal basis, particularly with the vague definition of what constitutes a threat to racial harmony, could potentially be used to classify their activism as disruptive or harmful. The bill, which is currently under public consultation by MHA, includes several new provisions aimed at safeguarding Singapore's racial harmony more effectively. MHA initiated a public consultation for the bill on April 16, 2024. Originally set to conclude on May 15, 2024, the consultation period was extended to June 11, 2024 to allow for broader community feedback. Here's a closer look at what the proposed bill seeks to achieve and how it relates to the concerns voiced by the students. Porting over and reviewing race-related offenses, the MHA plans to incorporate offenses from the Penal Code, specifically Sections 298 and 298A, into the new bill. Section 298 pertains to acts that wound racial feelings, while Section 298A addresses acts promoting enmity, hatred, or ill will between different racial groups. The intent is to focus these laws specifically within the context of racial harmony, streamlining their application and enforcement. Introducing a specific offense for urging violence. A new offense is proposed for acts that explicitly urge violence against other groups based on race. This includes extreme cases where individuals may advocate for racial purity and violence against even members of their own race.
This edition aims to address the more severe manifestations of racial hatred with appropriately stringent penalties. Restraining orders against content prejudicial to racial harmony. The bill would enable the Minister for Home Affairs to issue ROs against any individual or entity involved in creating or distributing content deemed harmful to racial harmony. These ROs can be applied broadly, from prohibiting certain communications to barring individuals from holding positions in publications or speaking on sensitive topics. This provision is designed for rapid response to potential threats without the need to establish criminal conduct first. Safeguards against foreign influence through race-based organizations. Similar to existing laws concerning religious groups, the bill proposes that race-based organizations disclose foreign donations and leadership compositions. This is to prevent foreign entities from exerting undue influence that could disrupt Singapore's racial harmony. If you found this news coverage informative, please like, share, and subscribe to our channel, 2230. We would love to hear your thoughts on this issue, so leave a comment below and join the discussion. 今天下午2点30分，包括南洋理工大学 NTU、新加坡国立大学 NUS、新加坡管理大学 SMU、新加坡科技设计大学 SUTD、理工学院和技术教育学院在内的新加坡多所高等学府的40名学生和校友向内政部MHA 递交了40封信，他们集体反对种族和谐维护法修正案。根据种族和谐维护法案，认为这些修改可能会削弱国家在种族问题上的言论自由和公开讨论。身穿印有袈裟没有大学口号的衬衫，参与者和平集会，走向内政部大楼递交信件。他们的主要担忧是，该法案赋予内政部长广泛的权力，可以在未经严格审查的情况下镇压被认为威胁种族和谐的行为。学生们在声明中表示，这些修正案可能会压制真正解决和消除种族主义所需的必要对话。他们强调了现有类似法律，如刑法第298和298条的潜在滥用。新法案将吸收这些法律，这些法律以前曾被用来惩罚讨论和分析种族主义的人。学生和校友们特别担心该法案中的模糊定义，例如什么是善意言论。他们担心这可能会被用来压制合法的讨论。此外，该法案引入了加重处罚，并允许内政部长发布禁止令 ROs， 禁止在没有确立犯罪行为的情况下传播内容，而这些禁止令不能在法院上诉。声明中指出，通过加强惩罚和扩大在维护和谐的名义下限制表达的权利，这项法案可能严重限制提高对关键社会问题认识的教育活动和和平行动。学生们列出了一系列行动，展示了他们在巴勒斯坦问题和国际冲突广泛影响方面的参与程度。在 NTU Menyerahkan for Palestine 事件是一场以罢课形式进行的教育活动，学生自愿放弃常规课程，教育自己和他人关于巴勒斯坦局势和以色列殖民定居的概念。类似的，在 NUS Picnics for Palestine 是非正式聚会，学生通过巴勒斯坦诗歌进行互动，并通过写作和讨论表达团结，营造了草根教育氛围。这种行动延伸到毕业典礼，特别是在耶鲁 NUS 学院，43名学生利用这一场合，通过佩戴腕带和头巾，以及在毕业演讲中表达对巴勒斯坦权利的支持来发表政治声明。学生们强烈担心，这种教育和和平形式的抗议活动可能会受到新法案赋予政府广泛着处权的威胁。该法案赋予发布没有犯罪基础的禁止令的能力，尤其是对什么构成对种族和谐的威胁的模糊定义，可能会被用来将他们的行动定为破坏性或有害。目前，内政部正在进行这项法案的公众咨询，该法案旨在更有效地保障新加坡的种族和谐。
内政部于2024年4月16日启动了该法案的公众咨询。最初定于2024年5月15日结束的咨询期已延长至2024年6月11日，以便更广泛地征求社区反馈。以下是该法案的目标以及与学生们提出的担忧的关系的详细分析。转移和审查与种族相关的犯罪行为，内政部计划将刑法第298和298条的犯罪行为纳入新法案。第298条涉及伤害种族感情的行为，第298条涉及煽动不同种族群体之间的敌意、仇恨或恶意行为。目的是在种族和谐的背景下，专门聚焦这些法律，简化其应用和执行，引入煽动暴力的具体罪行。该法案建议对基于种族的煽动暴力行为设立新的罪行，这包括极端情况下个体可能主张种族纯洁和暴力对待自己种族成员的行为。此项补充旨在通过适当的严厉处罚来应对种族仇恨的严重表现。针对有害种族和谐内容的禁止令，该法案将使内政部长能够对任何参与制作或传播被认为有害种族和谐的内容的个人或实体发布禁止令。这些禁止令可以广泛应用，从禁止某些通信到禁止个人在出版物中担任职务或讨论敏感话题。此条款旨在快速应对潜在威胁，无需首先确立犯罪行为，防范通过种族组织的外国影响。类似于现行宗教组织法律，该法案建议种族组织披露外国捐款和领导成分，这是为了防止外国实体施加不正当影响，破坏新加坡的种族和谐。如果您觉得这篇新闻报道信息量很大，请点赞、分享并订阅我们的频道20to30。我们希望听到您对这个问题的看法，请在下方留言并加入讨论。Hari ini pukul 2.30 siang, sekelompok 40 siswa dan alumni dari berbagai institusi pendidikan tinggi di Singapura, termasuk Nanyang Technological University, NTU, National University of Singapore, NUS, Singapore Management University, SMU, Singapore University of Technology and Design, SUT, Polytechnics, dan Institut Pendidikan Teknikal, menyerahkan 40 surat ke Kementerian Dalam Negeri, MH. Tindakan kolektif mereka menentang amandemen yang diusulkan pada Undang-Undang Pemeliharaan Kerukunan Agama di bawah RUU Pemeliharaan Kerukunan Rasial, yang mereka yakini dapat merusak kebebasan berbicara dan diskusi terbuka tentang masalah-masalah terkait ras di negara ini. Dengan mengenakan kaos bertuliskan, "Tidak ada universitas yang tersisa di Gaza", para peserta berkumpul dengan damai dan berjalan menuju gedung MH untuk menyerahkan surat mereka. Kekhawatiran utama mereka adalah ketentuan dalam RUU yang memberikan wewenang luas kepada Menteri Dalam Negeri untuk menindak tindakan yang dianggap mengancam kerukunan rasial di Singapura tanpa pengawasan ketat. Perubahan ini mungkin menekan dialog yang diperlukan untuk benar-benar mengatasi dan menghilangkan rasisme, ungkap kelompok siswa dalam sebuah pernyataan. Mereka menyoroti potensi penyalahgunaan hukum serupa yang ada, seperti pasal 298 dan 298A dari KUHP, yang akan diserap oleh RUU baru ini dan sebelumnya telah digunakan untuk menghukum individu yang membahas dan menganalisis rasisme. Para siswa dan alumni sangat khawatir dengan definisi dalam RUU yang tidak jelas, seperti apa yang dimaksud dengan pernyataan yang dibuat dengan itikat baik, yang mereka takutkan dapat dimanfaatkan untuk menekan diskusi yang sah. Selain itu, RUU ini memperkenalkan hukuman yang lebih berat dan memungkinkan menteri untuk mengeluarkan perintah pembatasan, RO, pada penyebaran konten tanpa adanya tindakan kriminal yang telah ditetapkan, yang tidak dapat diajukan banding di pengadilan. Dengan memperberat hukuman dan memperluas wewenang untuk membatasi ekspresi dengan dalih menjaga kerukunan, RUU ini dapat sangat membatasi kampanye pendidikan dan tindakan damai yang meningkatkan kesadaran tentang masalah sosial yang kritis, ujar pernyataan tersebut. Para siswa menguraikan serangkaian tindakan yang menggambarkan luasnya keterlibatan mereka dalam topik Palestina dan implikasi yang lebih luas dari konflik internasional.
Di NTU, acara yang disebut Ponteng for Palestine adalah kegiatan mengajar dalam bentuk pembekalan kelas di mana siswa secara sukarela melewatkan kurikulum reguler mereka untuk mendidik diri mereka sendiri dan orang lain tentang situasi Palestina dan konsep kolonialisme pemukim yang berlaku di Israel. Demikian pula, DINUS, Picnics for Palestine, adalah pertemuan informal di mana siswa berinteraksi dengan puisi Palestina dan mengekspresikan solidaritas melalui tulisan dan diskusi, menciptakan suasana pendidikan akar rumput. Aktivisme ini meluas ke upacara wisuda, terutama di Yale College, di mana 43 siswa menggunakan kesempatan ini untuk membuat pernyataan politik dengan mengenakan gelang tangan dan kufiah, serta menggabungkan dukungan untuk hak-hak Palestina dalam pidato wisuda. Para siswa sangat prihatin bahwa bentuk protes pendidikan dan damai semacam itu dapat terancam oleh wewenang diskresioner yang luas yang akan diberikan oleh RUU baru kepada pemerintah. Kemampuan RUU ini untuk mengeluarkan perintah pembatasan tanpa dasar kriminal, terutama dengan definisi yang tidak jelas tentang apa yang merupakan ancaman terhadap kerukunan rasial, dapat digunakan untuk mengklasifikasikan aktivisme mereka sebagai tindakan yang mengganggu atau merugikan. RUU yang saat ini sedang dalam konsultasi publik oleh MH mencakup beberapa ketentuan baru yang bertujuan untuk lebih efektif melindungi kerukunan rasial di Singapura. MH memulai konsultasi publik untuk RUU ini pada 16 April 2024. Awalnya dijadwalkan selesai pada 15 Mei 2024, periode konsultasi diperpanjang hingga 11 Juni 2024 untuk memungkinkan umpan balik komunitas yang lebih luas. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang apa yang ingin dicapai oleh RUU yang diusulkan dan bagaimana hal ini terkait dengan kekhawatiran yang disuarakan oleh para siswa, memindahkan dan meninjau pelanggaran terkait ras. MH berencana untuk memasukkan pelanggaran dari KUHP, khususnya pasal 298 dan 298A, ke dalam RUU baru. Pasal 298 terkait dengan tindakan yang melukai perasaan rasial, sedangkan pasal 298A menangani tindakan yang mempromosikan permusuhan, kebencian, atau niat buruk antara kelompok ras yang berbeda. Tujuannya adalah untuk fokus pada hukum ini secara khusus dalam konteks kerukunan rasial, menyederhanakan penerapan dan penegakannya. Memperkenalkan pelanggaran khusus untuk mendorong kekerasan. RUU ini mengusulkan pelanggaran baru untuk tindakan yang secara eksplisit mendorong kekerasan terhadap kelompok lain berdasarkan ras. Ini termasuk kasus ekstrim di mana individu mungkin menganjurkan kemurnian rasial dan kekerasan terhadap anggota ras mereka sendiri. Tambahan ini bertujuan untuk mengatasi manifestasi kebencian rasial yang lebih parah dengan hukuman yang sesuai. Perintah pembatasan terhadap konten yang merugikan kerukunan rasial. RUU ini akan memungkinkan Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan RO terhadap individu atau entitas manapun yang terlibat dalam pembuatan atau distribusi konten yang dianggap berbahaya bagi kerukunan rasial. RO ini dapat diterapkan secara luas, dari melarang komunikasi tertentu hingga melarang individu memegang posisi dalam publikasi atau berbicara tentang topik sensitif. Ketentuan ini dirancang untuk merespons cepat terhadap potensi ancaman tanpa perlu menetapkan tindakan kriminal terlebih dahulu. Pengamanan terhadap pengaruh asing melalui organisasi berbasis ras. Mirip dengan undang-undang yang ada mengenai kelompok agama, RUU ini mengusulkan agar organisasi berbasis ras mengungkapkan sumbangan dan komposisi kepemimpinan asing. Hal ini untuk mencegah entitas asing memberikan pengaruh yang tidak semestinya yang dapat mengganggu kerukunan rasial di Singapura. Jika Anda merasa laporan berita ini informatif, silakan suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami, 2230. Kami ingin mendengar pendapat Anda tentang masalah ini, jadi tinggalkan komentar di bawah dan bergabunglah dalam diskusi.